Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Bu Bilal benim arkadaşım, biliyor musun? Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Koş ezan okunuyor. Bilal, bu ezanı Bilal okuyor. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول Ezan yayım kalmaz Bilal. Ben okuyacağım. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح